Game, 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 game. Shoutout sa katabi ko. May Muntik. tattoo sa ulo. May tattoo sa ulo. Shoutout ka ba? Shoutout ka? Shoutout kay Naris Locote. Iba na ng ulo. Tagal pre. Saan galing, Brad? Kanina ako dyan pre, ba't S yan? Sa kanya, pre. Ang kulo mo. Oo nga, tol. Lost mo, FB ko yan eh. Ay, nakabili ka na, no? Yeah, sa bagong shirt niya oh. DVD set. Ah. Hindi, pre. Shop binili ko, pre. DBS. Si Jeep yan eh. Jeep yun. Paano magiging jeep to? Destroy the target. Gago ka Shop ba? binili mo? Ano yung DBS? May baso? Let's do this. Tayong apoy. Pagbibog lang ka? Di ko maiwasan tumingin sa'yo liwanag na naman sa'yo apoy. Tawin na ba, Tan? Dulo lang yan eh. Flash bomb. Hey, jumalicious. Nag-FF kayo eh. Wala mong kaya. Piso pare, piso pare. Mission success. Blacklist. Fire in the hole. Let's do this. Smoking grenade. Flash bomb. Huwag na isa, pre. Piso. Okay, dyan tayo sa ano. Fire in the hole. Patay na. Hindi, meron pa. Murag yun, tol. Piso nga. Blacklist. 4. Bomb has been planted. Bulag pa yung si Loco. Ano sila dyan to pre? Diamond Master? Smoking grenade. Natamad din siya mag-rank mo. Flash bomb. Mitigal mga piso ko eh. Take back the bomb. Double kill. Tutang ano mo pre? Shatter. Shatter. Shatter glass, shatter. Ito to. Mission success. Blacklist wins. Move! Ano, Move! tatlo na Smoking lang tayo? grenade! Ba't na to? Flash bomb! Oy! Take Uy. back the bomb. Piso! Ang hirap na magpabaya Kanan, kapag Toy. tawag na nalaman mo na badya. Makipaglangit lupa na walang taya. Masasama ka. Patay no? Ano pa kaya ba? Take back the bomb. Uy, uy! Fail. Ay, kung baril na ito! DBS. Kakaiba. Kakaibabe. Ano tayo ah? Tulong tayo. Sama na tayo dalawa. Diyan tayo sa MR. Smoking grenade! Ito na yun. Puso ka kaya dun pre. Di ako makaiso. Flash bomb! Yan. Okay, dyan ka. Dito CR, ka. CR, CR. CR. Ito yung isa. Tara. Take back the bomb. Sa isa dun. Tanga na nandun pala bomba. Ayop. Tara. Sa yung isa. Tara. Kunin mo yan, kunin mo, kunin mo, kunin mo yan. Kunin mo yan. Okay, dyan na daan. Set Punta ko ka na to. ano. Tama, set ko na to. Ito pala dito ako, no? Tara, ito, ito. Ano to, patay oh. Blacklist wins. Sama na tayo lagi. Eh, switch mo pala. Tama, tama. Pass, pass. Okay, Sa move out. G3. Tama yan yun. Tatlo, isa, tatlo, apat talaga. Ba't bumalik ka, Jay? Lamig. Smoking bomb. Bel, dito tayo. Diyan ka, sige. Fire in the hole. Meron sa dulo, Bel, sa dulo. Eight sight. Ayun na, ayun na. Ay, aray. Eight sight. Gago piso ko. Barag, tol. Barag yan lang. Double kill. Piso ko, gago. Sakto.
Receiver ata ron eh. Wala. Uminom mo kasi kayo agad. Ha? Reserve na tuloy. Yo, oy. Empty show. Empty show. Ayun. Tubig yun eh, ano eh. Iba. Tubig. Ayun. Fire in the hole! Lalagyan ko yung mo. Babal. O, hindi. Pupa ka dito. Tignan mo ah. Pupa ka rito. Ah. Woo! Clutch, baby. Global risk wins. 3 versus 4 no. Pati, kainom nga, kuya. Out. Pinaraga ka naman. Let's go, global risk. Yung kainom mo, kuya, tweet ka? Alam mo ha. Kasi, Flash bomb. Fire in the hole! Bon, tao ka ba Bon? Paisa Sino ako, ito eh? paisa ako. Uy, ano ba? Paisa ako po kayo, tatlo na lang kayo, talo kayo dyan. Ayun ako eh. Kung hindi ko pala ginismail na, di pwede mo nakapili ni Kuya. Bon, progress sa akin eh. Pagkapili eh. tanga na, sugod kasi na sugod. Alam mo na magdedep. Alam mo yan. Yun, tag-isa kayo. Huwag na tol. Huwag na tol. Naglaro ka eh. Wala mo. Tongin ang iyan. No! Bomb has been Tongin hindi planted. ko nagpaupapan. Hoy, huwag imingay. Huwag lang ganyan dito, pre. Aw. Makita yun. Asan si Wano? Nakila Roxy. Nakila Roxy yun? Nay, cute. Okay, sabay kayo Toy. Bisa pa Toy. Bisa pa Toy. Ano Toy? Isa ko naman sa'yo. Meron dyan Toy! Meron dyan Toy! Wait na to. Uy, tama ka ba? Wala na, baby. Ah. Fire in the hole! Well, bababay ko sana, pre. Discord ko lang sa buwan.